केबे धानरे तो केबे मांडियारे पुणी केबे चाउल रुद्राक्ष गोटा नड़िया एवं खुचुरा पैसारे विराटकाय गणेश मूर्ति तैयारी करुथिले कारीगर। गणेश पूजा आसिले गांठू आरंभ करी सहर पर्यंत पेशादार मूर्ति कारीगर शौखीन कारीगर एवं आग्रही युवक माने मूर्ति तैयारी करिबारे लागी पडुथिले। हेले वर्तमान समय रे आउ ताहा देखिबाकू मिलुनी। पेशादार मूर्ति कारीगरों को प्रायतः काम मिलुनी। मूर्ति एवं कारीगरों को चिंताधारा बदली एबे प्रायतः सबुठी देखिबाकू मिलुछि बाहर राज्यर कारीगर मानक भिड़। नड़ा एवं माटी मूर्तिर स्थान नहीं प्लास्टर प्यारिस एवं छांच मूर्ति। पारंपरिक शैली बदलरे विकृत हेउछि मूर्ति निर्माण तरीका। एभली परिस्थिति रे मूर्ति कारीगरों को दुख को नहीं दक्षिण ओडिशार जड़े अभिज्ञ मूर्ति कारीगर तथा शिल्पी ध्रुव महाराणा सह अधिक आलोचना करिसेंती आम भंजनगर प्रतिनिधि रत्नाकर साहू। नमस्कार, मो रत्नाकर के न्यूज रो आउ एक कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत करुछि। एबे पार्वण ऋतु आसीछि। शास्त्र मत अनुसार विभिन्न समय रे भक्त एवं भगवान एकाठी होइथांती पार्वण ऋतु समय रे। वर्तमान अग्रपूज्य गजानन ठार आरंभ होता है पार्वण ऋतुर अयम आरंभ। यह पर दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा एवं विश्वकर्मा पूजा एमती विभिन्न पूजा आरंभ होता है। तेबे पूजा को आकर्षण करने पाई गाँ ठू सहर सबुटी आकर्षणीय मेढ़ सांग को मूर्ति पूजा करा जाइथाय। तेबे सबुठु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग होची आजिर कार्यक्रम प्रसंग आमे रखिचु वर्तमान समय रे जो गोटे बड़ कथा कह जो मूर्ति तैयारी एवं मूर्ति को तैयारी करुथिबा कारीगर माने वर्तमान समय रे हाथ जोड़ी बसी कहीं बाहर राज्यर कलाकार माने वर्तमान ओडिशा को आसी गणेश मूर्ति तैयारी करुचंती एवं नड़ा माटी एवं बाउंश काठी ए सब को मिसई जो मूर्ति तैयारी होतिला से मूर्ति ढांचा वर्तमान समय रे बदली जाइछि। तेबे से संक्रांत रे आमे आलोचना करिवा वर्तमान समय रे जो पारंपरिक मूर्ति शिल्पी जो शौखिन मूर्ति शिल्पी एवं ग्रामांचल आरंभ करी सहर पर्यंत जो किछि युवपीढ़ी मूर्ति तैयारी उपरे आग्रह रखुतिले वर्तमान समय रे से मूर्ति आउ देखिया को मिलु नाही। बाहर राज्यर शिल्पी माने आसुचंती एवं विभिन्न प्रकार छांच मूर्ति, पोड़ा माटीर मूर्ति एवं जो कहुची चाइना माटीर मूर्ति ए सबु मूर्ति बिक्री होची एवं पूजा करा जाउची। तेबे आमे ए संक्रांत आलोचना करिवा आम सहित अछंती वरिष्ठ शिक्षाविद तथा जने नागरा मूर्ति शिल्पी ध्रुव महाराणा भंजनगर अंचलर बासिंदा जे कि दक्षिण ओडिशा समेत ओडिशार विभिन्न स्थान रे ध्रुव महाराणा कहिले जने भल मूर्ति शिल्पी बोली समस्ते जानती। तांको सहित आमे आलोचना करिवा। सर आपन को हमर के न्यूज कार्यक्रम को स्वागत करछि। कोन प्रतिक्रिया रखिबे वर्तमान जो गणेश पूजा कहंतु, दुर्गा पूजा कहंतु, काली पूजा कहंतु ए सब ऋतु आसिले शिल्पी माने चलचंचल होई उठंती। विशेष करी आमे आजिर दिन रे देखुछु आपण भी आजिर दिन रे आपण को फुर्सत मिलु नथिला विगत दिन मानकरे, किंतु एई वर्ष आमे देखिछु आपण हाथ जोड़ी बसछन काहे कि एमती परिस्थिति कोन हला कोन कहिबे बात। नमस्कार, जा गोटे भल प्रसंग आपण तोड़ी धरचंती। हमर ओडिशार अन्य नाम होची उत्कल। उत्कल माने उत्कृष्ट कलार देश होची उत्कल। ता भितरे आमे गंजाम कथा को कहूची। ए जो पार्वण ऋतु वर्तमान आरंभ होईची गणेश पूजा आरंभ हबो। कथा होची या जे ए गणेश पूजा जेतेले आसे समय थिला दिन राति हमको 24 घंटा एकाकार करिकि हम माने मूर्ति तैयारी करथलु। तो एबे एमिति समय आसीची जे हमर हाथ काम नाही। ता कारण होची जहा आगुर आपण कहूथिले बाहर राज्यर शिल्पी माने आछंती प्लास्टर पेरिस मूर्ति होची, छांच मूर्ति होची, लोक माने सुविधार सहजर अल्प पैसा सब मूर्ति पाउछथि। किंतु मो कहिबार कथा होची या जे गाँ गहल रे थिबा कलाकार माने जो मानक भितरे कलाटा सुप्त भाव रे थिला
ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳ ପିଲାମାନେ ନିଜ ହାତରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ମିଳିମିଶିକିରି ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ନଡା ଆଣୁଥିଲେ, ମାଟି ଆଣୁଥିଲେ, କାଠ ଆଣୁଥିଲେ, ବାଉଁଶ ଆଣୁଥିଲେ, ସୁତୁଲି ଆଣୁଥିଲେ, ବାନ୍ଧିକି ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଯାହା ଭିତରେ ଟିକେ କଳା ଥିଲା ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲା। ସେ କଳାକାରଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି କଲି, ତାହେଲେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ବଡ କଳାକାର ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହଉଥିଲେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲି ବହୁତ ପିଲା କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ କାମ ଶିଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଯେ ବଣର ମଲ୍ଲି ବନରେ ଝଡି ପଡିଲା ପରି ସେ କଳାକାର ଯା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗହଳ ଭିତରେ ସେମାନେ ସୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଳାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ କେତେଟା ମୋର ପଚାରୁଥିଲି ମୋର ଯୋଉମାନେ ମୋ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି କାମ ଫାମ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ କାମ ଧର ନା ନାଇଁ ସାର୍ ଏଥର ହାତ ପାରେ ବନ୍ଦ କହିଲେ ଚଳେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଡର ଅଛି, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ବଜାରକୁ ମାର୍କେଟକୁ ସବୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସବୁ କଳାକାର ମାନେ ଆସିଗଲେଣି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ହଉଛି, ତେଣୁ ଆମ ହାତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, କଳାର ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଗଞ୍ଜାମରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏଇଟା କଳାର ଅଭାବ ନାହିଁ, କଳାର ମାଟି ଭଞ୍ଜ ମାଟି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଳାଟା ବଞ୍ଚି ଉଠୁଥିଲା, ସେମାନେ ହାତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଯଦି କଳାକାର ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ କଳା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଆମେ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବ? ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ, ପାଖାପାଖି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି 80 ଦଶକରେ ଯେତେବେଳେ 82-83 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଚହଳ ପଡ଼ିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇଥିଲା, ଖବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 10 ରୁ 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଧାନର ଗୋଟେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, 5 ପଇସା, ଗହମ, ମାଣ୍ଡି ଏସବୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ଭୁଲ ହବନି, ସେମାନେ ବି ଏ ନୀତି ଆପଣେଇଥିଲେ। କେମିତି ଉତ୍ସାହ ଥିଲା? ଏସବୁ ଟେକ୍ନିକ ଆପଣ ସବୁ କୋଉଠୁ ପାଇଥିଲେ? ଇଏ ସବୁ ସୃଜନଶୀଳତା, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଜନଶୀଳତା ଗୋଟେ ନିଜ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ଆଇଡିଆ ନିଆଗଲା। ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ କରୁଛେ, ତ ସେଇ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଟ ବଡ଼, ପ୍ରଥମ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ କଲି 10-12 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏତେ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଏଠି ହେଇନଥିଲା। ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ମତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ। ତାପରଠୁ 15 ଫୁଟ 20 ଫୁଟ ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଲା, ଧାନରେ ତିଆରି ହେଲା, ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ହେଲା। ତାପରେ ଥରେ ମୁଁ ନଡିଆରେ ତିଆରି କରିଥିଲି ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଯୋଉ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଚାଲିଥିଲୁ, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିକୃତ କରୁନଥିଲୁ। ଗଣେଶ ଗଣେଶ ଭଳି ଦେଖାଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଗଣେଶ ଡାଇନୋସର ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ବତକ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଅସୁର ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ପୋଥି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗଣେଶ ଡାଇନୋସର ଧରି ବସିବେ, ଆଉ ହଂସ ଉପରେ ବସିବେ, ସେ ତ ମୂଷିକ ବାହନ, ମୂଷା ଉପରେ ବସିବା କଥା। ଆକୁ ବିକୃତ କରାଯାଉଛି। ବିକୃତ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ବି କମି ଯାଉଛି। କେବଳ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଦେଖିବା, ପୂଜା ପାଠ କରିବା, ଏ କରିବା, ସେଇଟା ତ ଭକ୍ତି ଭାବ ବହୁତ କମ। ଗଣେଶ ଏବଂ ଗଣେଶ ପୂଜା କେବଳ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ତା ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହଉଛି ଯେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା, ଏମିତି କଣ? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ 100% ଠିକ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ତ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ବହୁତ କମି ଯାଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଧାନରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, 12 ଫୁଟ 15 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଏସବୁ କିଛି ଓଜନ ହଉନଥିଲା? ତାର ଟେକ୍ନିକ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଥିଲା? ହଁ, ୟାରେ ଟେକ୍ନିକ ଥିଲା, ଏଇଥିରେ ବାଉଁଶ ନିଆଁ ହଉଥିଲା, ଆଉ ପାଳ ନଡା ନିଆଁ ହଉଥିଲା, କିଛି ମାଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ବିନା ମାଟିରେ ପୂଜା ହବ ନାହିଁ ପ୍ରତିମା, ତେଣୁ ମାଟି ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ହଉଥିଲା, ଆଉ ଭିତରଟା ପୁରା ଫମ୍ପା ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଧାନର ପ୍ରଲେପ ଦିଆ ହଉଥିଲା, ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଗଠନ କରାହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତିମା ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଅନୁକରଣ କରି କରାହଉଥିଲା, ବିକୃତ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଲୋକେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଭକ୍ତି ଭରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଥିଲେ। ବିରାଟ ବଡ ପ୍ରତିମା ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଆମେ କହିପାରିବନି ନା, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବ ସେତେ ବଢେ, ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଆଉ ସେତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ଯାହା ହଉ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଉ କହିବାର କଥା ହଉଛି, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏ କଳାକାର ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେମିତି କଳାକାର ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମିତି ତାଙ୍କର କଳାଟା ଯେମିତି ବଣମଣି ଭଳିଆ ଝରି ନ ପଡେ,
ताले से कलाकार कलार देश कलार राज्य ओडिशा ताहले ये कला केदी बचिबो सेथिपई गोटे कथा कहिबी जे एई जो माने स्थानीय कलाकार माने अछंती सेमानकर जेमिति हाथ चालू समस्ते काम करंतु काम करे सुजोग पांतु आउ आमर स्थानीय लोक मानकु मोर अनुरोध रखिबी जे एई मानकु आपण सुजोग दियंतु मैं पाखरे नेटेंगा रत्नपुर गोटे गाँ जाइथिली से गाँ रे देखिली जे गोटे सुंदर मूर्ति तैयारी ହେଇଛି तो मु पचाइली ए मूर्ति की करछि ना कि हम गाँव रे पिलाटी करछि मु से पिलाटा देखिବାକୁ चाहेली खाली गोटे उत्साहित करिया पई ना कि से गोटे काम रे जाइछु जा हो से पिला आसिले कहि दबो आ मु भंजनगर आस्थिली मो ना ध्रुव महाराणा मु मध्ये मूर्ति फूर्ति करे आउ बहुत सुंदर ହେଇଛି मूर्तिटा बहुत बढ़िया ହେଇଛି आउ से ना आज्ञा पिलाटे मु भविष्य में भल कलाकार हबो तो यही कलाकार तो बची दरकार ना उत्साहित कर आवश्यकता रही तेबे तेबे सर आपण जेंदा आज आम जो प्रसंग गोटे आलोचना करछे वर्तमान पार्वण ऋतु आसीची विभिन्न देवादेवी मूर्ति तैयारी चलती कारीगर माने मूर्ति कारीगर माने हाथ जोड़ी बचन एथिपई आमे कोठी गोटे भूल रहीगला जोटा कि कारीगर माने आज हाथ जोड़ी बसिया को पड़ला तो वर्तमान मूर्ति तैयारी कर सब टेक्निक बाहरी पड़ला विभिन्न प्रकार कौशल सब बाहरी पड़ला आग तुली हरी रंग दिया होतला बे सब स्प्रे बाहरलानी आउ विभिन्न प्रकार प्लास्टर पेरिस मूर्ति हेलानी सहज से अति कम समय शीघ्र शीघ्र मूर्ति कर दउछंदी आग मोर छोट कथा कहबी गोटे मूर्ति मन गणेश को धोती रे पिंधा हबो से माटी रे धोती करा होतला ताथिरे कलर दिया होतला शेडिंग करा होतला इतनी सुंदर निखुण कलर करथिले कलाकार माने आपण कहले जे एटा प्रकृति धोतीटा दुर्गा को शाढ़ी तैयारी करला माटी रे एते सुंदर धड़ी दिया होतला एते सुंदर डाली फुटा होतला आपण कहबे एटा नेचुरल शाढ़ीटा एते सुंदर काम आजिकल नहीं ताले लुगाड़ी पिंधा हे गला शीघ्र हे गला काम छेड़ीला ताले कलाकार कलाटा सेटा उन्मेष होला केमिति बाहरला केमिति कलाकार हाथटा बंद हे गला तबे गोटे सरकारी स्तर हो कि बेसरकारी स्तर हो एथिबे आपण जेंति कहथिले आपनकर जो शिष्य माने समान हाथ भी काम ना जेहेतु गुरु हाथ को काम ना शिष्य हाथ भी काम ना तबे ए भली परिस्थिति रे सरकारी स्तर हो कि बेसरकारी स्तर हो एमती नुआ नुआ युवपीढ़ी को किसी आग्रह करने किसी व्यवस्था कर आवश्यक रही कि जो मैंने मूर्ति तैयारी प्रति आग्रह हे बर्तमान समय जो कारीगर मैंने मरी जाने पुणी बचे आपण भी जड़े वयोज्येष्ठ मूर्ति शिल्पी हिसाब से आपणकर भी परामर्श भी आवश्यक रमती किसी माने परामर्श देवे कि निश्चित रूपे मो सरकार पाखे अनुरोध रखी बेसरकारी भाव में जिते अनुष्ठान बड़ बड़ अनुष्ठान से अनुरोध रखी जे स्थानीय कलाकार को सुजोग दिंतु बेले बेले विभिन्न प्रकार तालीम देवाई मूर्ति केमती गठन करा जाए से सुजोग दि जाऊ हाँ एबे मध्य पिला माने आसुचंदी बेले बेले मते पचारुचंदी सार ए मूर्तिरा एमती कराबो सेमती कराबो आ केमती कोन करा जाय परबो तो सेमानु बुझी सुझे कहे एमती करो सेमती करो इत्यादि सब परामर्श दिए किंतु वर्तमान धीरे धीरे जेहेतु कमी गलानी तेणु तांको सहित मध्य हमर संपर्क मध्य कमी गलानी पिला माने भी आपण बाखु आउ पिला माने मध्य हम बाखु आसुनाहांती हम भी हाँ जेहेतु काम नाही तेणु सेमाने पचारे मध्य आसी पारु नाहांती एई दृष्टिरु गोटे अनुरोध रखिबी समस्त को एटा आम समस्त दायित्व समस्त कर्तव्य कला को जदि बंचेबा कलाकार को जदि बंचेबा ताले समस्त को प्रोत्साहित करबा दरकार तबे आपण सुनुथिले वरिष्ठ मूर्तिशिल्पी ध्रुव महाराणा ठार आपण सुनुथिले को भली परिस्थिति रे वर्तमान परिस्थिति रे जो मूर्ति कला एवं जो विभिन्न प्रकार ग्रामांचल ठू आरंभ कर सहर मानक जो कलाकार माने सृष्टि हो पाउथिले आज से माने प्रायतः यही मूर्ति शिल्पी शिल्प उपर मुह फेरबारे लगी तेणु से जो भली भाव परामर्श दौले से उत्साहित करने दरकार एवं सरकारी स्तर हो कि बेसरकारी स्तर हो एथिपाई उद्यम कर आवश्यक रही आप शुणुते आज आम वरिष्ठ मूर्तिशिल्पी ध्रुव महाराणा प्रतिक्रिया नथिले परवर्ती समय पुणी एक कार्यक्रम नहीं आपण पाखक आसबि से जाए रोचे नमस्कार नमस्कार धन्यवाद।